जनाब सलाम अलैकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, आ गए? हाँ जी, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। कहाँ से कॉल किया आपने? जी, मैं कनाडा में ही हूँ, पर मैं वैसे बाय नेशनैलिटी इंडियन हूँ। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी एंड मैं 29 ईयर्स मेरी एज है। मैं अराउंड 2 इयर्स अगो मैं मुस्लिम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और 2 साल पहले मुझे पता नहीं था ये मसले क्या है, सुन्नी शिया के, है ना। जी सर। तो जब मैं मुस्लिम हुआ हूँ तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा, उसने बाद में बताया कि ये सुन्नी शिया भी कुछ होता है ना, मेरे को पता नहीं था ना। अच्छा। तो मैं मुस्लिम हुआ हूँ किसी सुन्नी मस्जिद में, है ना। जी जी। तो अब पता नहीं ये चीज सही है गलत है कि जो मैंने कलमा पढ़ा है, चलो मुसलमान तो हूं ना मैं एटलीस्ट। जी जी। मुझे इस चीज की बड़ी वो थी, क्या कहते हैं उसको, जानना चाहता था कि ये सही है मेरे लिए जो मैं हुआ हूँ, मतलब सुन्नी मस्जिद में मुस्लिम। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शिया और सुन्नी वैसे, यू नो। मुसलमान तो हुए हैं आप, इसमें शक नहीं, आप मुसलमान हैं भाई। जी, मुसलमान हुए तो ठीक है, चलो जी जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ना बड़ा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड का भी और मेरा भी। जब जैसे अगर कोई सलाम मिस कर दे 1 साल, जैसे कोई मुस्लिम है पर वो पक्का मुसलमान, मतलब बाद में बना जाके, है ना, उसको थोड़ा बाद में जाके फील हुआ कि यार हाँ, मैंने सलाम मिस कर दी इतनी सारी, अब मैं सीरियस मुसलमान बनूंगा। जो मिस हुई है सलाह, उसका क्या करे वो? तो नमाज की बात कर रहे हैं? सलाह नमाज की बात कर जी। जिसने नमाज मिस किया, मुसलमान होने के बाद जिसने नमाज नहीं पढ़ी है, उन नमाजों को उसको कज़ा करना पड़ेगा। और जो उसने नमाजें, अगर मुसलमान नहीं था, मसलन एक शख्स 30 साल की उम्र में मुसलमान हो जाता है, तो पिछले वाली नमाज उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन जिस दिन से वो मुसलमान बनता है उस पर उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा। अब एक शख्स मुसलमान हो गया, उसकी उम्र 30 साल है, अब 1 साल तक नमाज नहीं पढ़ी उसने, अब वो नमाज पढ़ रहा है, तो 1 साल का नमाज उसको कज़ा करना हो। ठीक 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 ठीक, सही है। और शिर्क, हम मेरे को चलो मोटा मोटा मुझे पता है कि शिर्क तो चलो ये है ना कि अल्लाह के सिवा अगर हम किसी और चीज की पूजा करते हैं, है ना, तो वो शिर्क हो जाता है। पर मैं सबसे पहले ना उनको सुनता था, क्या नाम है उनका, वो मौलाना तारिक जमील साहब, है ना। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा और इमाम को सुनना शुरू हुआ, फिर आखिरी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुना, है ना। तो काफी सारे इमाम को मैंने सुना। तो शिर्क वो कहीं उनका कहना ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकार सकते, है ना। और पर हमारे जो शिया ब्रदर है वो कहते हैं कि इमाम अली जैसे उनसे मदद मांगते हैं, ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे, मतलब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ अपने ब्रेन में ना। तो देखें, इस्लाम में सब फिरके ये कहते हैं, कि आप किसी को पुकार सकते हैं। देखें, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार सकते हैं, सिवाय वहाबी के, सिवाय इब्न तैमिया और वहाबी के, जो सऊदी अरब में अक्सर उनका सेंटर है, ये मक्का मदीना वगैरह, ये इनका सेंटर उधर बना हुआ है, और इनके पास पैसे बड़े हैं। इन लोगों ने अपने आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। मसाजिद में हैं, इनके मदारस हैं और इनके यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके किताबें छपते हैं इनके। तो ये मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन ये जो है इनकी तबलीग और इनकी प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे लोग इनके अफकार से मुतासर हैं और इनके बातों को मानते हैं। तो ये सिर्फ एक इस्लाम में एक फ़िरका है, ख़ास फ़िरका, उसकी बात है जी। देखें, शिर्क एक ऐसी चीज़ है कि वो हर जगह शिर्क है, ठीक है ना, हर जगह शिर्क है। शिर्क इस तरह नहीं है कि अगर यहाँ पे शिर्क है तो उस जगह शिर्क नहीं है। देखें, मसलन आप अगर अल्लाह के अलावा किसी सफ़ेद चीज़ की पूजा करें या किसी काले चीज़, फ़र्क नहीं करता, सफ़ेद या ब्लैक है और रेड है, आप किसी चीज़ की भी पूजा करें ना, वो शिर्क है। आप किसी मसलन किसी फरिश्ते की पूजा करें या किसी जानवर की पूजा करें, फ़र्क नहीं करता, वो शिर्क है। अच्छा जी। वो चीज़ जो आप उसकी पूजा करते हैं, वो जिंदा है या मुर्दा है, सामने है या सामने नहीं है। अभी मेरे सामने मसलन एक फरिश्ता नहीं है, मैं उस फरिश्ते की पूजा करता हूँ, ये शिर्क है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो शिर्क एक अकली चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह के अलावा आप किसी और की पूजा करें, अल्लाह के साथ उसको शरीक बनाएं, तो वो कोई भी चीज़ हो तो वो शिर्क बन जाता है। लेकिन
जहां तक मदद मांगने का ताल्लुक है, अगर ये शिरक हो ना, अगर ये शिरक हो तो इसको हर जगह में शिरक होना चाहिए, हर जगह में शिरक होना चाहिए। मैं आपसे मदद भी तलब करूं ना, वो शिरक होनी चाहिए। मैं हाँ, आपने इस पे सॉरी वीडियो भी बनाई थी आपने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ मेरे को याद आ गया, हाँ सही सही सही। आप किसी भी चीज से तलब करें ना, आप मैं डॉक्टर के पास जाता हूं कि मैं बीमार हूं, मुझे शिफा दे दो डॉक्टर, मुझे इलाज करो, मुझे शिफा दे दो, शिरक हो गया भाई, नहीं तलब कर सकते। क्योंकि शिरक ऐसे नहीं है कि यहां पे अगर आप तलब करें ना तो ये जायज है, उधर अगर करें तो ये शिरक बन जाता है। ये शिरक हर जगह शिरक होगा। मैंने डॉक्टर से शिफा तलब की, मैं मुशरिक हो गया। मैंने अहले बैत अलैहिम, मैंने गोली खाई, गोली से मेरा अकीदा ये है कि मैं गोली खाऊंगा, मेडिसिन खाऊंगा, मुझे शिफा मिल जाएगी, इस गोली में ये तासीर है, शिरक हो गया भाई। मैंने आपसे मदद मांगी, भाई ये टेबल बहुत हैवी है, आप इधर है ना मेरे कमरे में, इस टेबल को उठाते हैं दूसरे टेबल कमरे में लेके जाते हैं, भाई ये इसकी वजन है 20 किलो, मेरे लिए मुश्किल है, आप साथ दे दो, मैंने आपसे मदद, ये शिरक हो गया। तो कहने का मकसद यह है कि शिरक एक ऐसी चीज नहीं है कि वो, और ये कोई हदीस भी नहीं है, कोई रिवायत भी नहीं, कुछ भी नहीं है कि यहां पे अगर आप डॉक्टर से शिफा मांगे तो ये शिरक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफा मांगे तो शिरक है, डॉक्टर से तलब करें तो शिरक नहीं है, रसूल से तलब करें तो शिरक, ये कोई हदीस भी नहीं है। ये क्या कहते हैं, कहते हैं आप अल्लाह के अलावा किसी को पुकारें तो शिरक है, तो भाई तो फिर ये हर जगह शिरक होनी चाहिए। जी जी, अगर ये शिरक है, सुने ना, जैसे अल्लाह ताला के सिवा हम किसी और की पूजा करें, इबादत करें, अभी फर्क नहीं करता मैं इस कप की पूजा करूं, इस कप की पूजा करूं, या मैं किसी फरिश्ते को पूजा करूं ना, जिसको मैंने देखा ही नहीं है, या किसी सितारे का पूजा करूं, या किसी और चीज का वहमी चीज जिसको किसी ने देखा नहीं, मैं उसको पूजा करूं, ये सब शिरक है भाई। इसमें कोई नहीं कहता कि ये शिरक नहीं है। इसी तरह तलब करने की वाली जो बात है कि आप अल्लाह के अलावा किसी को और को पुकारें, अभी आपने मुझे कॉल किया, मुझसे आपने मदद मांगी है ना, मुझे कहा कि allahyari मुझे ये समझा दो, अभी आप मुशरिक हो गए? नहीं मुशरिक हो गए ना, मुशरिक नहीं हुआ, मुशरिक नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं उसको नहीं देखता, मेरे सामने नहीं, मैं उससे तलब करता हूं कि या रसूल अल्लाह आपके पास ये सारे मौजज़ात हैं, अल्लाह ने आपको एजाज दिया, करामत दिया, कि आप किसी, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान की कई एक आयत है, आपको पता है भाई हरिंदर भाई, आपको पता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, आप कैमरे के साथ बैठे ना, कैमरे के सामने आ जाए, सॉरी, हाँ अच्छा, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनके पास वही मौजज़ात थे जो सारे अनबिया के पास थे, उससे भी ज्यादा भी थे। अब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से जा रहे हैं, जीसस यहाँ से जा रहे हैं, हम जीसस से कहते हैं कि भाई जीसस आप जो है, ये मेरा हाथ शल है, इसको आप शिफा दे दो, ये शिरक हो गया? नहीं हो गया, शिरक नहीं है भाई, जीसस टच करेगा मेरा हाथ सही हो जाएगा, ठीक है ना, उसके पास। अब जीसस अब आसमान में गया, अब मैं जीसस से तलब करूं, ये शिरक है? किसने कहा, किस दलील के बिना पर? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हयात में मैं पैगंबर से कुछ तलब करूं, मुझे पैसे दे दो, वो दे देते हैं, ये 100 रुपए तुम ले लो, ये ज़कात के पैसे तुम उठा के लेके जाओ, मैंने उठा लिया। अच्छा जी। अब उनके मरने के बाद मैं उनसे तलब करूं, ये कौन कहता है ये शिरक है? वो हालांकि पैगंबर जिंदा है, पैगंबर मरने के बाद भी जिंदा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कुरान की वो आयत दिखा दो या वो हदीस दिखा दो कि मासिवल्लाह से तलब करने को शिरक कहते हैं, ना कुरान की कोई आयत है न हदीस है, कुछ भी नहीं है कि मासिवल्लाह से तलब करने को शिरक कहा गया हो। कुरान की वो आयत जो हैं वो ये है कि उसमें दआ यदऊ का मादा है, दआ यदऊ से मुराद है इबादत होती है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो तो शिरक है। कुरान में कहीं नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो, क्योंकि वो आयत जो दआ यदऊ के हैं वो उसको गलत तर्जुमा करते हैं, पुकारने के माने में तर्जुमा करते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारो तो शिरक हो जाता है। ओके मेरे भाई, हर अंदर भाई। अच्छा जी, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी जो आपने अभी आंसर दिया है, अभी चक्कर पता क्या है कि जब मैंने ये बाकी मौलाना की इन सबकी वीडियो सुनी ना, तो कई जो फिरका है इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, वो कहते हैं कि गौसे पाक से मदद मांगना, अब्दुल कादिर जिलानी है ना जो कब्र के अंदर है, उनसे कैसे मदद मांगते? आप जो अभी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना, वो आपकी डिस्क्रिप्शन सही है, पर वो सारे मौजूद है उस टाइम, है ना। तो एक्सेप्ट की
اگر ہم دیکھا جائے، مجھے پتا آپ نے تھوڑا اگزامپل بھی دیے تھے کہ آپ سلام بھیجتے ہو اس میں، جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں سلام اللہم صلی علی الطاہرات جب ہم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو پر پھر بھی ہم مدد مطلب کیسے مانگ رہے ہیں، مطلب جو چلے گئے ہیں، ہے نا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے تو غوث پاک وغیرہ عبد القادر جیلانی ان سے مدد مانگ، وہ بھی پھر صحیح ہو جائیں گے ایک طرح سے؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دیکھیں ابھی ہمارا سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دو فرشتے یہاں کونے پہ کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں. کس نے دیکھا اس کو؟ کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ اور بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرشتے کہاں ہیں؟ ہم باتھ روم جاتے ہیں، ہم پیشاب کرتے ہیں، ہم ہر جگہ جاتے ہیں بھائی، ننگے ہو جاتے ہیں، یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ یہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. آپ کے پاس دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ لکھتے ہیں آپ کے اعمال، جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ویسے بھی جانتا ہے. ہمارے عمل بجا لانے سے پہلے وہ ازل سے جانتا تھا کہ ہم کیا کریں گے، وہ پتہ ہے، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دو فرشتے لکھیں گے، نامہ اعمال ہمارے لکھیں گے، روز قیامت ہم دیکھیں گے کہ بھئی کیا وہ اعمال سب ہم بھول گئے، ادھر لکھا ہوا ہوگا. لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح ہمارے ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، زندہ ہیں. اچھا ٹھیک. اگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ. جی ہاں، چھوٹا سا کوئی پروف وغیرہ ہو جائے نا، میں دکھا دیتا ہوں. اور بات ہو جائے گی. آپ کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ دلیل اور پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو سنتے ہیں. ہاں جی. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ کتاب ہے انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء، انباء الازکیاء فی حیات الانبیاء علیہم السلام. یہ عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے، یہ حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. اس کا نیا چاپ بھی ہے لیکن وہ بھی مجھے نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں. پرانا چاپ، اولڈ پرنٹ یا نیو پرنٹ میں فرق نہیں پڑتا، کتاب ہونی کی. یہاں پہ وہ فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبرہ هو وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں اور بقیہ انبیاء بھی زندہ ہیں، یہ ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس علم قطعی ہے، یقین، سرٹنٹی ہے، ہمارے پاس 100% یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں. لما قام عندنا من الادلہ فی ذلک، کیونکہ ہمارے پاس اتنے دلائل زیادہ ہیں. وتواترت به الاخبار، اور اس پہ احادیث متواتر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اس کے بعد وہ حدیث پہ حدیث نقل کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. میں آیا آپ کو دکھا دوں، انگلش اردو پڑھنی آتی ہے یا نہیں اردو پڑھنی آتی ہے؟ آپ کو انگلش پڑھیں گے نا؟ ہندی انگلش، ہاں جی، یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. چلو میں انگلش ٹرانسلیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی انگلش دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر مجھے مل جائے. اچھا نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پنگا ہے کہ وہ ٹرانسلیشن میں بھی میں نے تھوڑے دن پہلے قرآن پڑھی ہے مسجد کے اندر، اہل البیت والی وہ آیات ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھر والیاں، لکھا تو ہونا چاہیے تھا اہل البیت سے کچھ ریلیٹڈ، ہندی میں ٹرانسلیشن صحیح ہونی چاہیے تھی اس کی. وہ قرآن مسجد میں پڑھی، اس میں لکھا گھر والیاں. میرے کو تو پتا، میں نے سرچ کری پراپر اہل البیت ہوتا کیا ہے نا، فاطمہ زہرا، علی مولا علیہ السلام، میرے کو پتا لگ گیا تھا کون ہے، کیا چل رہا ہے یہاں پہ. جی بالکل، یہ قرآن مجید ہے، یہ وہابی حضرات کی ٹرانسلیشن ہے. قرآن مجید. اچھا، یہ محسن خان ہے، ان لوگوں، یہ سعودی عرب والے ہیں، ان لوگوں نے چھاپا ہے. یہ بھی سعودی عرب کی چھپی قرآن ہے، فرق نہیں کرتا اس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ مبارک ہے بقرہ ہے، البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت نمبر ہے 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. And say not of those who are killed in the way of Allah, they are dead. Nay, they are living, but you perceive it not. And those who are killed in the way of God, those who are killed in the way of God, do not say they're dead. No, they are alive, they are living, but you perceive it not. So this is about the
ordinary shuhada, ordinary martyrs that who have been killed in the path of Allah, they are not dead. You do not see them, but they are living. Okay. And then I show you another verse. मैं एक और verse आपको दिखा देता हूँ. ये verse number सूरह आल इमरान में है, verse 169 है. 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Think not of those who are killed in the way of Allah as dead. Think not. Al Imran 169. Think not of those who are killed in the way of Allah as dead. Nay, they are alive with their Lord, and they have provision. Allah gives them food. Okay. So therefore, इस तरह अल्लाह ताला के यहाँ जो एक आम शहीद होता है ना, वो उसकी ये हालत है कि वो जिंदा है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़िमी बात है उनसे, तो उनका मकाम कहीं बुलंद है. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं. हम एक जिंदा से तलब करते हैं और उसके पास वो सब पावर है. देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, वो आपको शिफा कर सकते थे कि भाई आपको शिफा दे दें. अच्छा जी. अब वो जब दुनिया से गए तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि he lost that power, he lost that capacity to heal you. जी. So अब अगर उससे आप तलब करें, ये हम नहीं कहते कि वो अल्लाह है. नहीं, अल्लाह नहीं है. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं. अगर हम और वो हमारी भलाई चाहते हैं, अगर हम उनसे तलब करें तो इसमें हरज नहीं है. इसमें फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के हमारे अहादीस में है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारो मुश्किलात में. अहले बैत अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स में है, उनके अहादीस में. हदीस के अब हम शिया हैं, शियों के हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी हाजात मांगनी चाहिए. ये एक दो हदीस नहीं है, बहुत सारे अहादीस है. जी सर, मजीद बोलें. जी जी. अच्छा जी, कहीं बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है इसी के अंदर ही कि भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला आउट ऑफ रिस्पेक्ट तो नहीं ये चीज कह रहे हैं कि भाई वो जिंदा है, मतलब जैसे हम कह नहीं देते कि मेरे माँ बाप जैसे मर गए जैसे ना. अच्छा जी. नहीं, they're literally alive. They in the Rabbim yurzaqun. They have provision. Provision means sustenance. It means food, drink, water. Yeah. I don't want to sound dumb, but I don't want to sound dumb, but sometimes what happens is out of respect. Let's say somebody's parent is dead, है ना, कोई मर गया जैसे, तो वो कह नहीं देता कि वो जिंदा हमारे दिलों में ऐसे कोई. मैं मेक श्योर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं, है ना. नहीं, बिल्कुल. This is literal. कोई कल को मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ, है ना, मेरी आदत है कि मैं सबसे बात करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ उनको, है ना. मेरे काम पे भी काफी दोस्त हैं, उनको मैंने कुरान वगैरह दी है ना, फिर वो क्वेश्चन पुट करते हैं. तो मैं नहीं चाहता मैं कभी स्टक हो जाऊं इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो किसी से मदद मांगना ना. हाँ जी. जी. तो अर्ज ये है आपकी खिदमत में कि कुरान में बात चीजें हैं जो लिटरल नहीं होता, फिगरेटिव होता है. फिगरेटिव समझते हैं ना आप? ठीक. फिगरेटिव होता है. मसलन आप कहते हैं ये शेर है, हालांकि वो शेर नहीं है. वो ही इज अ ह्यूमन बीइंग, वो इंसान है. लेकिन क्योंकि वो दिलेर आदमी है कि कहेंगे शेर है, तो हाँ जी. क्योंकि वो ये फिगरेटिव है. लेकिन यहाँ पे ये फिगरेटिव नहीं है कि रिस्पेक्ट के लिए वो कहा जाता है कि वो जिंदा है. ये लिटरली दे आर अलाइव. कुरान सेइंग लिटरली दे आर रियली अलाइव. तो इसमें ये कोई नजरिया अकीदा किसी मुसलमान का नहीं है कि इस हदीस इस आया में, या वो जो मैंने सूती साहब की किताब दिखाई है वहां पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. मसलन हो सकता है कि बाज माशरे में इस तरह ये है ना कि वो रिस्पेक्ट के तौर पे कहते होंगे फिलानी जिंदा है. वो सदर मर गया, कहते हैं सदर साहब हमारे दिलों में जिंदा है. ठीक है ना. वजीर आजम मर गया, कहते हैं वो हमारे दिलों में जिंदा. वो तो वैसे ही, वो तो जिंदा तो नहीं है, वो ऐसे ही कह रहे हैं रिस्पेक्ट के लिए, लोगों को दिलासा देने के लिए. लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं. ये यानी आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सब इस आया के मुताल्लिक ये सब मुसलमानों का अकीदा है. इसमें इख्तिलाफ आप मोहम्मद मिर्जा किसी से पूछें, तारिक जमील, कोई नहीं कहेगा कि ये फिगरेटिव है. वो किसी का अकीदा, वो सब कहेंगे कि ये जिंदा है. बिल्कुल ठीक है. एक ना सही मुस्लिम में पता नहीं बुखारी में ना एक हदीस मैंने काफी टाइम पहले किसी आलिम के, पता नहीं किसी के ना मुंह से सुनी थी मैंने, है ना. मैंने खुद तो नहीं जाके देखा इसको. वो ये लिखा हुआ था कि एक बार क्या हुआ कि हजरत आयशा के पास पता नहीं उमर अबू बकर आए कि उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पता नहीं चला गया दुनिया से, उसके पास बैठे थे. तो उमर पता नहीं अबू बकर ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मर चुके हैं ना, ये तो नहीं सुन सकते आपको. तो उन्होंने कहा था कि ये तुमसे बेहतर सुन सकते हैं. तो फिर आयशा ने कहा, हाँ जी बिल्कुल. अच्छा. बुखारी की हदीस में आपको दिखा देता हूँ. बुखारी की हदीस है. अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दिया, वो बहुत काम आने वाली हदीस है इस मामले में.
جی ہاں وہ کئی حدیث ہے کہ نہیں ہے. میں بس لنک کرنے کی جو میرے کو پتا ہے میں بس ان کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ سے بڑھیا اس ٹائم میرے پاس کوئی بندہ ہے نہیں ہے، کتاب نہیں ہے وہ میں پڑھ نہیں سکتا کلی کلی جا کے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی بات. یہ بخاری ہے، چاپ دار حیات تراث العربی، یہاں پہ کتاب چھپی ہے 2001 میں دار حیات تراث العربی بیروت میں. یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں حدیث نمبر 1338. یہ کتاب بخاری میں کتاب بخاری ہے، کتاب ہے کتاب الجنائز، صفحہ نمبر 241. باب المیت یسمع خفق النعال. میت جو ہے سنتا ہے جوتوں کی آواز کو، جوتوں کی آہٹ ہوتی ہے نا، پیروں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ، وہ سن لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ، حدیث نمبر ہے 1338. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم. جب لوگ جاتے ہیں کسی کو دفن کرنے کے لیے، اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. میت ان کے پیروں کی، ان کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہے. پھر یہاں پہ کہ ملک آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس سے بات کرتا ہے. اچھا، دوسری ایک پہلی حدیث. دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں اسی بخاری میں، یہ بخاری ہے، کتاب ہے کتاب المغازی، باب غزوۃ بدر ہے، باب فی قتل ابی جہل، ابو جہل کے قتل کے باب میں. حدیث نمبر ہے 3976. یہاں پہ حدیث یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہاں پہ ان کے جو مردے تھے نا، ان کے جو لاشیں تھے، ان کو کفار کے، ان کو ایک کڈے میں ڈال دیا تھا. تو وہاں پہ آئے تھے فجعل ینادیہم باسمائہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام لے کر ان کے ناموں سے پکارنے لگے، اے فلان اے فلان، و اسماء آبائہم، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، اس طرح پکارنے لگے. ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طاعت نہیں کی. اگر طاعت کرتے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے آج کے دن. ہم نے، اللہ نے جو ہمیں وعدہ دیا ہے وہ ہم نے حق پایا. کیا اللہ نے جو تجھے وعدہ دیا تھا وہ تم نے حق پایا ہے؟ قال عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کورپسز کے ساتھ، باڈیز کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کی روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، آپ ان سے زیادہ بہتر نہیں سنتے، وہ آپ سے بہتر سنتے ہیں. یہ مردے جو ہیں، یہ اور وہ بھی کفار کے مردے ہیں، یہ آپ سے بہتر سنتے ہیں. جی اچھا جی، چلو یہ تو بڑا آنسر صحیح ہو گیا. اس کے بعد I have another question that about جب حضرت علی پہ جب حضرت علی زندہ تھے، مولا علی علیہ السلام، عمر اور ابو بکر پہ انہوں نے وہ نہیں بھیجی، کیا بولتے ہیں اس کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ لعنت نہیں کری، ان کے لیے کوئی بیڈ ورڈز یا ایسا کچھ یوز نہیں کرا انہوں نے، ہے نا. وہ آپ کی پرانی میں نے کوئی ویڈیو بھی دیکھی تھی، آپ نے بھی اس میں کہا تھا. پبلکلی نہیں کرتے تھے نا، پبلکلی نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ کرتے تھے. جی جی جی. اچھا، تو ہم جب ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے ویسے ہی کہ سم تھنگ ڈفرنٹ شوڈ بی دیئر. لعنت جب ہم کرتے ہیں ابو بکر عمر، لائک شیعہ لوگ جو کرتے ہیں اوپنلی، کئی تو اوپنلی بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا. جی بالکل بالکل، بات آپ کی صحیح ہے. وہ امیر المومنین علیہ السلام پبلک میں نہیں کرتے تھے، پرائیویٹ میں کرتے تھے. ہاں جی، اس کی احادیث بہت زیادہ ہے، اور پبلک میں اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ نے کہا کہ نا اس کا فتنہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں پبلک میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لڑائی ہو، فتنے ہوں اور وائلنس ہوں اور لوگ آپ کی ڈس رسپیکٹ کریں.
آپ کے دو، کیونکہ سب لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے. وہ جو ہے بہت سارے لوگ آپ سے دشمنی کریں گے بلا وجہ، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے. جی ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. آپ برا کہہ سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ اس کا کوئی فتنہ نہ بنے. اگر آپ ایسے جگہ پہ ہیں کہ وہاں پہ اس کو مثلا گھر میں بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ان کو برا کہتے ہیں تو اس سے کوئی فتنہ نہیں بنتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اور ایک نا میں نے وضو کے اکارڈنگ آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. یوزلی اکارڈنگ ٹو قرآن وضو از ویری سمپل. when you read قرآن, I asked some of my Arabic friends, وہ کہتے ہیں کہ اس میں منہ دھونا ہے نا, منہ دھونا, اور you have to wash your hands all the way up to the elbows, both sides, and then do masa for the head and the foot. Am I right? Or is because I saw some Shia, they are also doing it like, they put water in the mouth too, but they don't put it in the ears or nose, but they are putting in the mouth too. جی. تو قرآن کی جو آیت ہے, میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیت وضو سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 6 میرا خیال ہے, اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو اس میں مس ٹرانسلیشن بہت ہے نا, قرآن میں مس ٹرانسلیشن بہت ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ, یہ وہابیوں کی ٹرانسلیشن. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. O you who believe, when you intend to offer as-salah, the prayer, wash your faces. So you wash your faces. اچھا سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کر سکتا ہوں بیچ بیچ میں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. So wash your face means like wash one time and that's it. That's it. Yeah. Or I have to take water in one hand and then wash my face. So with that's one hand. Ahl Bayt alayhim as-salatu was-salam. So there are etiquettes of wuzu. There are mustahabbat. So mustahabbat means that you rinse your mouth, you gargle your mouth, your nose 3 times, and before that, all of that, you wash your hands until wrist. But those are the etiquettes of wudu. But what is wajib, what's required is this. So you wash your face. Ahl Bayt alayhim as-salam said, wash with one hand. So you take water in the right palm, دائیں ہاتھ پہ لے کے ایک دفعہ دھو لیں, پھر اسی کو پھیر لیں تاکہ ہر دھویا جائے. اوکے. اور منہ سے کیا مراد ہے؟ منہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک, اس انگلی کے نوک سے اس انگلی تک, یہ انگوٹھا اور درمیانے والے انگلیاں اس کے درمیان جو آ جاتا ہے, یہ منہ ہے. یہ اوپر سے لے کے یہ منہ ہے. اچھا. ایدیکم وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اِلَا عربی زبان میں اِلَا کے 2 معنی ہیں میرے عزیزو. پریپوزیشن جو اِلَا ہے, حرف جو اِلَا ہے, ایک مع کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مع, مرافق کے ساتھ, ہاتھ کو دو لو مرافق کے ساتھ, یعنی کونیوں کے ساتھ. سو کونیوں سے شروع کریں گے نیچے کی طرف, اوپر سے نیچے کی طرف. وہ مخالفین نیچے سے اوپر کی طرف دوڑتے ہیں نا, اس طرح. تو یہ یہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہاں سے اس طرح دوڑنا. اچھا. الا کیونکہ عربی زبان میں الا کے بمعنی مع یہ استعمال ہوتا ہے کہ کوہنیوں کے ساتھ. اچھا. تو یہ ٹرانسلیشن کریں گے کوہنیوں تک, to the elbows, no, with the elbows. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور سر کا کچھ حصہ مسح کرو, پورے سر کا نہیں, سر کا کچھ حصہ. آپ کسی بھی پورے سر does not require, and they, because the other sect, they do masah of ears and the back of the neck, because they consider the whole head. You have to know just a portion of the head, just a portion, that's enough. Okay. So when you say masa, say masa, so some people they say masa can be like this also, or just it has to be like this. So masah, to go the other way around, I forgot the hadith. The hadith is not my mind, but the well-known way is to bring it down from back to the front. Okay. Yeah, back to the front. But now I forgot, because a lot of times I've read these hadith many times and I've taught them, but they escape my mind. No after a few months, the details, it's natural that one doesn't remember. Okay. I can find your videos. I trust you. Don't worry. Yeah. Okay.
Acha. And then وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا, and do masah of your head and your feet. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. So if you see here, look, okay, بِرُؤُوسِكُمْ, masah of the head and masah of the feet, إِلَى الْكَعْبَيْنِ, to the joints, to the upper joint, to the back of. The Ka'bayn is not really the joint, but it's the back side of your foot that's attached to the joint, that's adjacent to the joint. Okay. So यहाँ पे जो हो रहा है ना, so आप अच्छी तरह से देख लें कि सर की मसाह करनी है और पैरों की मसाह करनी है. Now how they translate it? Okay. Rub by passing wet hands over your heads and parentheses wash, because there's no wash here. Why you put it in parentheses? Because there's no wash. There's no wash there. In Quran, there's no wash. Quran is rub your head and your feet. So this guy put a wash in between there because in Quran there's none. Okay, so that's reason. So sorry. So if I want to show someone a Quran, like a right Quran, like in English and in Arabic, can you give me the name of someone? There are many good translations of the Noble Quran. So every time there's no like perfect the one that translation. I can trust. Okay, there's no perfect translation. You'll find a few errors in each Quran, but I think at least for the wudu, because everybody agrees that wudu is specified. You know, because I don't really read Quran with English translation. Let me see. Let me look up. So I think Ahmad Ali is not bad. Okay. And there was another Shia, Mir Ahmad Ali. If you look for Mir Ahmad Ali, that's not a bad translation. Mir Ahmad Ali. Yeah, I think that's his name. Mir Ahmad Ali. Yeah. No problem. That's amazing. Okay, so another big question. Okay, about the ghusl. So wudu should be done before the ghusl or after the ghusl? Once the so with ghusl you don't need wudu. With ghusl you don't need wudu. That's it. Even though you had, let's say, don't do even though you just came from with your wife. Okay. That's just do wudu ghusl. That's it. And she also the same thing. She just does the ghusl. Right. Yeah. So, just want to confirm one more thing about the tattoo. Like, why are some of our Shia brothers, they have tattoos in the back? Is this something like? So can we see this as a bid'ah? Tattoos is not encouraged. We are beautifying or like we're trying to change the creation. So it's just a cultural thing. It's a cultural. Okay. It's a cultural thing. It's not. Ahl Bayt alayhim salam have not instructed us to do tattoos. Obviously, there's a hadith that women who do tattoo, they have been condemned. But for men, there's no hadith about men. But on the other hand, there is no encouragement of doing tattoos. So tattoos is so it's like makruh? No, I wouldn't say it's makruh. It's just your preference, personal preference. If somebody wants to do it, there's no. Okay, so we cannot basically link this with the religion. It's a cultural, right? We can't put this for the religion, right? Religiously, it's not recommended or prohibited or discouraged. Sounds good. Okay. So the next big question is like for the muta. I know I have seen in Quran, but the way everybody is translating, it's just depends on who you're asking. Everybody has their own translation. So when it comes to muta, like muta has to be with someone who can't be first of all, she can't be a virgin. She has to be a divorced woman, or the woman who already lost the husband, or someone like that. It can't be a virgin. So if the woman that a person does mut'a with, you have to have, if she's a virgin, you have to have the permission of the father, unless she doesn't have a father, or unless she makes her own decisions and she's grown up and she's her own life and she's on her own. Otherwise, you have to ask the permission of the father. But if she is not a virgin, she's divorced, or her husband has died, or she did something and she lost her virginity, so in that case, you do not need the permission of the parents. But if you have a Muslim wife and you want to do mut'a with a Christian or a Jewish woman, you need the permission of your wife.
Oh, okay. So if you're Yes. married, you're not allowed to do muta. No. Okay. So if your wife is a Muslim, if she's a Christian, that's something Yeah. else. But if she's a Muslim, you have to have her permission. But what if the woman that who you're doing muta with, you're already married and she's a Muslim too? Yeah. So the moment, if your wife is a Muslim, and you want to do a Muslim with a mut'a with a Muslim woman, you do not need her permission. But if you do mut'a with a Christian or a Jewish person, then you need Okay. the Muslim wife's Permission. Yeah. Right. Yeah. So, okay. That's what I One remember. more, from it's a hadith. big question. Yeah. Right, right. So one more big question here, like why do our Shia brothers they hate themselves when we can show our sorrows in several other ways? Like while So it's- like by being in our home we can So shed if you some if you tears, listen to those, inshallah, when you go to Mashiach Majalis, you'll listen to the Noha. Those Nohas are very, very emotional. Right. And when the grief is overwhelming and it overtakes your heart, then just crying or showing your sorrow in another way is just not possible. Then you lose your Right, calm. right, right. So if you have seen a woman who has lost her brother or her son, you see they don't just cry. Right. They don't just show their sorrow politely. They scream. Right. They might slap their face. They might, Yes, they might they do. pick up dirt and put on their head. When a woman's, it's a young woman, her husband dies, you see that she knows her life is over, and she Right. expresses her sorrow in different ways. Likewise, But Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam's grief is so overwhelming, and those majalis are very emotional. Those nohas are very Right. emotional. So a lot of Shia, they express their sorrow in this way, that they beat their chest. Yeah. according to Shia madhab, like what's the maximum amount of things you can do to your body to show sorrow? Like, is there Anything. a limit to it? Anything as long as you Like, I don't mean, damage you don't want to yourself. go to a limit where you're actually killing your. Yeah, you cannot kill yourself. Self, you know what I mean? You cannot Yeah. damage yourself. But Yes. if you want to beat your chest, that's not haram. Or if you want to, you want to get a stick and hit your head with it, that's not prohibited. But if you do want something major damage, like if you want to blind your eye or you want to cut your tongue off, obviously those things are not permitted. Yeah. Right. So also, I had another question, but it's about the right books. I want to study I want to be basically I want to have a right knowledge. So, do you recommend some of the hadith books that I should be reading right now, along with the Quran? Oh. I'm already reading Quran in English. Yeah. So if you read, there's a book by I don't know some of these English books. So there's an English book called Then I Was Guided. Have you read that? Which is not a bad book. No. Then I Was Guided. I recommend you read that book. Then I Was Guided. And then any Shia book of hadith is good. As long as it's just Okay, hadith, but not what about Sufi book. Nahjul Balagha? Yeah, sure. What about That's Nahjul okay. Balagha? It's fine. It's okay. Yeah, it's a good book. But you said in your video sometimes Nahjul Balagha you can't trust every single hadith. Yeah, How am I gonna know the that vast each hadith is- majority of Nahjul Balagha is authentic. There are a few hadiths, 3-4 hadith, Okay, which are not few. Shia. Okay. Yeah, just a few. But the vast majority of it is perfect. Yeah. Right. Okay, amazing. Thank you so much. You have answered Okay, may Allah everything bless for you. me, Thank you. inshallah. It was a good opportunity. Yeah, thank you. May Allah bless you. Thank you. It was a pleasure talking to you.